sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may adlang Domingo. Maayong adlang Domingo sab si Ariel o sa ato ang mga sukitig panginaw. Itong latest weather update. Padentang nag-monitor aning tropical depression gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug sa atong latest na data, as of alas 3 kadlawon, nahimutang ni maong tropical depression diha sa 620 kilometers habagatan nga bahin sa Kalayaan, Palawan. Aduna ni maximum sustained winds nga moabot og 55 kilometers per hour o ang gustiness o pagkuso-kuso sa hangin nga moabot usab og 70 kilometers per hour. North-northeastward iyang pagliho karon og nagipaspason nga 20 kilometers per hour. Og nakita nato wala ra ni epekto diri sa Kabisayaan. Sa bahin kining shear line o panag-abot sa bugnaw og init nga masa sa hangin may nakaapekto sa Southern Luzon ingon man diri sa Kabisayaan. O kining amihan padayon nakaapekto sa nabiling bahin diha sa Luzon. Musud sa 24 oras tungod aning shear line ang dakong bahin sa Kabisayaan lakip na probinsya sa Sugbo aduna tay medyo mapanganuron ngadto usab sa pagkamadag-umon sa kalangitan ug natay mga hinay ngadto sa kasalangan ug okasyon nga kusog ng mga pagulan na mapaabot karong adlaw dala sa naiskriptan nga weather system mong continuous di gyapon ta kumpiyansa padayong mag-monitor sa ato ang issuances ug posible gyapon yung mga pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na ani mga flood prone areas o landslide prone areas. So far ato ang mga pagulan karon is concentrated diri sa habagatan nga bahin sa Central Visayas aning Southern Cebu natay mga moderate to heavy rains apil na ang Siquijor ingon man habagatan nga bahin sa Negros Island. Nakaisa karon kining rainfall advisory karong mga orasa. Kimtang sa tong hangin ug kadagatan ang tibok Kabisayan adunay kasalangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa aminang silangan ngadto na sa silangan ug ang kadagatan kasalangan ngadto na sa baluron ang kimtang labi na diri sa may eastern seaboard sa Visayas. Sinon wala tay giisa nga gale warning ug ubos sa tsansa nga natin mapaisa nga gale warning and the next 5 days apil na pagsilibrar karong Pasko. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni sa alas 9:39 sa buntag nga nagimabon nga 0.05 meters ug motaob sa alas 4:20 unyang hapon nga nagilawmon nga 0.9 meters. Ito ang temperatura magusukod sa 26 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Atong haring adlaw ang subang sa alas 5:57 karong buntag ug mosalop unyang alas 5:28 sa hapon. Og mga latest yan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DUST, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph. Advance Merry Christmas. Happy Sunday kanatong tanan. Sa Penasab sir, advance Merry Christmas ug Happy Sunday usap. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Domingo pizza 22 bulan sa Disyembre tuig 2024. Inyo nang debate ang atong dagan sa kahintang sa panahon nining adlaw Domingo. Pinagi ni Sir Joseph Merlas. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan.